Kopivosian selalu meninggaran Tuhan toko Yesus Kristus. Minsan ko si selalu no kesusaan antawa dot pergumulan hondemon no dot iki ringan varo mozo omong likup itu ko. Sebelum toko dot mengining tudukan engin ako mga gasar ito ko sa kovyay. Si selalu no minta dua tumuko minta dua toko. O tamarahe si surga aso harapan dahay tanid ko ikaw. Minsan ko gumito ngo avazaan dahay subab-subab. Tapi amo okoy na maguhang sidikaw antawa tumulikod to ikaw no ipuun no harapan dahay. Omiyagot ti Tuhan may niyawa tudukan tan sidikaw biar na ikaw kumiboros dahay supaya atalas ivaza. Biar na boros no ditinga kadapat mangonsug dahay dot atatap si sralom no kebebasan initaklo bahagi dahay. Si sralom ningaran ito na Yesus Kristus minta do mga ramito kay boros nogot iti. Amen. Oto beso ko viyay matan ito ko si kitab Galatia koduvo ayat keso sampai si kopod. Nga basaon ko isid ayat kaapat no. Ya diti boros daw. Andang ogumo itongolun dot palsu it sumuvang yo tino-dino it sumuvang si sralom bahagi ko monobon di kebebasan di toko it naramit no di toko si sralom di Kristus Yesus supaya sralom noradan dino yoti kadapat dot jumadi di toko dot hamba. Nah tongo peso ko via isinamaran sralom no kinoringan sabti mali toko ada obiano inono atatap sid kebebasan sralom di Kristus. Atatap sid kebebasan sralom di Kristus harati itoko amuno ikoposizan sid sralom dot kawalan hoturan antau torungku hongkos lokasa kotuvangan sid sralom dot sikap dot kodogingan dot pemugunan antawa it adat dot pagan. Si sralom dot pemasan di toko hiogot diti elaan di toko dot ipalus dino inaku no dot ongo uluvan sebagai dot uripon dot kinoringan abarajal dot toko dot ipalus omi murid-murid dau berusaha yoti dot tumahan antawa atatap si sralom dot kebebasan it naramit dioti si sralom di Kristus Yesus. Merajal toko kanangan ko it adaw biano si sralom dot atatap sit kebebasan sralom di Kristus apolo toko ikeso. Atatap si sralom dot pahabal-habal kofusian si sralom dot bansa-bansa akon ko ulun Yahudi ini nga it okon ko ulun Yahudi. Gima ikulabusan ataupun kebebasan ino varo vasa dot kodim penebusan, pemulihan, kemerdekaan om kosopulan. It nitahak bahagi ko sokove do bansa-bansa siti pemugunan. Sebagai ulun ino kotorima di Kristus ito ko perlu ikoposizan. Pakavid om atatap si sralom do kebebasan di toko. Si sralom dot vaza mengimpihot igama mangasip om marap om ihabal kovosian it naramit di toko ihabal no di toko igama di toko mangasip sid ulun vokon iko duvo mempertahan di toko kondiri anta sid pengaruh dot ajaran sesat it baiko kotobon om baiko jumadi dot penghalang si sralom dot posukod igama di toko mangasip. Ito ko perlu dot monolak itongo adat dot istiadat it amu mingaam sigama ito ko mangasip. Ito ko perlu dot menghormati dot boros dot kinoringan antad ko itong amalan-amalan tradisi ibay ko cuma di dot tobon si sralom kupasan dito ko sebagai ulun dit bebas om merdeka kanan no pusimozoon ito ko diti Juma di dot uripon do kuasa do kutuvangan antawa itong amalan-amalan tradisi. Tepot itu ko perlu
nagumompi sid kinoringan. Ito ko amu opolu dot sumunsuri tumuku antawa rumosi. Sisusay kanopo itungolun antawa ipehak-pehak iparato dito ko. Tapi ito ko opolu dot atatap o kosog sisradom nagama mangasip. Sabab ikabaneran no kinoringan ino bentoron sisradom koposan dito ko. Iko tolu kalan no rumosi dot ulun vokon. Minsan kuyo tino kipangkat, kipangaru, kikodudukan, loko nuno po. Kima, sin mato do kinoringan soko vay dino aso harati, aso guna. I kinoringan, amu yusidun mengimot do vuros. Topot i kinoringan, bertindak dot ono pod om adil. Sabi no ito ko o perlu dot mempertahan di kebebasan di toko dot seradom no menghondom dot ikinoringan lobi poki kuasa antar dir triniba siong gono positif pemugunan ito ko varo kinoringan in lobi po o hebat om akan sang si seradom not fasa menunda manaud o mengolikup di toko antar sintaraat amen. Iko kudusan kepusan di toko okon ko tinantu si seradom no tanda dot bersunat antawa nulnopo topot iko kudusan keposan di toko tinantu sisranom no vaza huran itoko manaud ditgama hubungan di toko om sit kinoringan oto peso kofiay kalan toko no salaguna di kebebasan itak no kinoringan si di toko topot toko no pakavit papanaw di kebebasan itnaramit di toko ino sisralom dot pedang habal kovosian om ikosipan ito ko kumaulun vokon ito ko perlu mempertahankan di kuvas ito ko anta si pangaru dot hal-hal lit araat itbay ko kotobon igaman ito ko mangasip om sumurut om ito ko kanan ni rumosi dot ongolun dit engin dot mangaratu dito ko antawa monubal ito ko gima ito ko varo kinoringan iki kuasa i raja si sralom do raja siong gonopo tokono menghargai kebebasan itakno kinoringan si tokodot avantan ivaza kebebasan it naramit di toko agot diti inono si sralom do savat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus it kazu do sangkap beribu-ribu tahun it gulu i Tuhan Yesus minanahak do kebebasan kumali toko agar toko nga iko posisan mat ko ulu ni merdeka okon ko jumani dot hamba dot dosa amen minta doa toko o tamadahay surga bermakasih okoy habal kobosian inorong udahay dot yokoy sebagai ongolun ni notobus nuno o perlu okoy dot atatap sin kebebasan ini tak nu bagi dahay yokoy o perlu dot pahawal-hawal kovosian kumatong bansa-bansa vokon perlu ako do pedang ika malay mangasip humarap sampai yoting ako purimon di kosopulan kovosian kosinan yoko yo perlu ako'y dot mempertahankan di guvas dahay supaya amu apanut ako'y selalu natudukan di amu no konong tulung ayo ko'y no Tuhan supaya opiot ika malay mangasip humarap sampai amu mozo oko di hal-hal litaraat it nokoto hiyang antas it keinginan nu tudu kayo no supaya amu oko dot rumosi antawa sumuri ketika kasamu oko dot tongolun di kikas kuasa kipangkat kikodudukan om pangaru kima ikaw no kinoringan it kikuasa om puun doko sebulan dahay tudu kayo no Tuhan supaya yokoy pada banal ko menghargai yokoy di kosopulan itak no bagi dahay sisralom ningaran ni Tuhan da Yesus Kristus itak dahay iguvas dahay itongkop dahay ipiumpugan si trubangon sisralom ningaran ni Tuhan Yesus Kristus minta terima kasih yokoy amen. Salam bersama dalam kopian dosa dan tad sidohoni Pastor Flanifo kinoringan mazuvuzo o mamarakat di toko Sokovi.